Cada rinne tú ag an deire seachtaine. Bhí mé ag marcíocht ar an líne. Bhí mé ag snáb ar an sathrann. Bhí mé ag immert pelle ar an dónach. Cada rinne tú ag an deire seachtaine. Bhí mé ag darnálaíocht ar an ine. Bhí mé ag rothaíocht ar an sathrann. Bhí mé ag immert sacr ar an dónach. Cada rinne tú ag an deire seachtaine. Bhí mé ag immert cisfeile ar an ine. Bhí mé ag snáb ar an sathrann. Bhí mé ag rothaíocht ar an dónach. Cada rinne tú ag an deire seachtaine. Bhí mé ag immert etzfeile ar an ine. Bhí mé ag immert leadúige ar an sathrann. Bhí mé ag immert cisfeile ar an dónach. Aimsire an ceacht. So this is about what they did at the weekend. So you're going to be writing about what Liam did and what Roisin did, and then what did you do at the weekend? It doesn't have to be true. So looking here again, here we're going into the past tense V. Okay, so this is V Liam. So let's ag éistigí. So Cada rinne Liam ar an deire seachtaine. Now de ine V Liam. What's this? Ag rothaíocht. He was cycling his bike. On sathrann, Cada rinne Liam ar ag an deire seachtaine. Bhí sé ag darnálaíocht. He was boxing. Agus Cada rinne sé dé domhnach. Bhí sé ag marcíocht. Bhí Liam ag marcíocht ar an domhnach. Now Cada rinne níomh ar an deire seachtaine. I'm going to let him talk. Bhí níomh ag immert etzfeile ar an líne. So etzfeile. Volleyball. Bhí níomh ag immert cisfeile ar an sathrann. Agus dé domhnach. Cada rinne sí. Bhí níomh ag immert leadúige ar an dónach. Cada rinne tusa ag an deire seachtaine. Bhí mé ag snáb dé híne. Bhí mé ag siúl dé sathrann. Agus bhí mé ag immert cisfeil dé domhnach. Cada rinne tú. An cru. An chrit. Crit. An crit. Hey, Rose. An bhailín. On violin. Now you can always pause these to practice your spellings. On drummer. An drummer. An bowrán. On fadog stone. An adóg stáin. There's a sound here, adog stone. So O father makes an O sound, and A father makes the A sound, aw sound. So O and aw. When you have a father, it's a long sound in Irish. On piano. An piano.
Hey, Rose. Okay. Bhil live imeacht? Slán go fóil.